Nepali Army helicopters will now display the banner of Mahashivaratri and Army Day 2021, followed by aerial shower of flower petals. The leading aircraft is an A-06 Khadka with pilot captain Sisir Koirala, followed by an A-038 Mi-17 pilot in command Pilot Colonel Kiran Thapa with pilot captain Maniraj Lama. अहिले बढाइको आवाजले नेपाली सेनाको प्रतीक चिन्ह सटकोटभित्र त्रिशूल र डमरुको आकृति निर्माण गरिरहेको छ। The rifles fire so अहिले बढाइको आवाजले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकृति निर्माण गरिरहेको छ।
बढाइको अन्त्यमा अब तोपबाट लहरे र एक गट्ठा बढाइ हुनेछ। राष्ट्र प्रस्तुत हुनेछ। कवाजले प्रमुख अतिथिज्यूमा सलामी अर्पण गर्दा र First will be presented. All the uniformed personnel are kindly requested to rise and salute. कुल्चे र मृत्युलाई नै अमर भएर बाँड्दछौँ। आदर्श यस बाहिनीका बाहिनीपति सहायक रथी श्री नारायण सिलवाल हुनुहुन्छ। The brigade commanders group with the motto Kulchera Mrityulai Nai Amar Bhai, the chief of the army star flag and the flags of 8 divisions of Nepali army. नेपाली सेनाका बाहिनीहरूको झण्डा सहितको टोली मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। पौराणिक हतियार सहितको टोली श्री शारदन गुल्मो मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री विकास साक्य। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा खडा गर्नुभएको शार्दुल फौजलाई सहभागी गराई। आजको बढाइ कवाजको गणपति ग्रुप श्री शमशेर दल गणको निशान सहित अगाडि बढिरहेको छ। गणपति हुनुहुन्छ प्रमुख सेनानी श्री उमेश श्रेष्ठ। विशिष्ट आठवटा प्रेतनाका गुल्महरू अगाडि बढिरहेका छन्। श्री उपत्यका प्रेतना गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री सुजन श्रेष्ठ। यस प्रेतनाको हेडक्वार्टर काठमाडौँको नारायणहिटीमा रहेको छ भने प्रेतनापति उपरथी श्री आनन्द कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, Narayan Hiti Kathmandu and the division commander of this division is Major General Anand Kumar Adhikari. श्री पूर्वी प्रेतनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री धीरेन्द्र जोन सा। The division headquarters is stationed in Itahari and the division commander of this division is Major General Santosh Kumar Thakal. श्री मध्य पूर्वी प्रेतनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको क्वार्टर बर्दिवास सैनिक शिविर महोत्तरीमा रहेको छ भने प्रेतनापति उपरथी श्री सुरेश कुमार कार्की हुनुहुन्छ। The Mid-Eastern Division March Pass is led by Major Dinesh K.C. Mahottari and the division commander of this division is Major General Suresh Kumar Karki. The Mid-Division March Pass is led by Major Chakra Bahadur Shah. The division headquarters is located in Suparetar Barrack, Hetauda, and the division commander of this division is Major General Ashok Raj Sigdel. श्री पश्चिम प्रेतनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री ज्ञानेन्द्र कार्की। यस
श्री मध्यपश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्मपति हुनुहुन्छ सेनानी श्री प्रवेश बस्नेत। यस पीर्तनाको हेडक्वार्टर योगीकुटी ब्यारेक बुटौलमा रहेको छ भने Basnat, this division head. The division headquarters is stationed in Yogikuti Barrack, Butwal, and the division commander of this division is Major General Sanjay Thapa. प्रति श्री विज्ञानदेव पाण्डे हुनुहुन्छ। The Northwestern Division. श्री सुदूरपश्चिम पीर्तनाको गुल्म अगाडि बढिरहेको छ। गुल्म निर्मल कुमार थापा हुनुहुन्छ। The Far Western Division. March past is led by Major Akshat Singh. आजको यस समारोहमा तोप बनाई गरेको श्री राजदलगढ मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री ध्रुव पाठक। A company of Sri Rastal. The Nepali Army Band. March past is led by Technical Colonel Amarkar. मार्च पास्टको क्रममा महिला सैनिकहरूको टोली अगाडि बढिरहेको छ। श्री गोरखकाली गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको गुल्म पहिलो युनिट हो। Distinguished guests, ladies and gentlemen, we present march past by 5 companies of female soldiers. Sri Gorakali Company, the first female-only company in Nepali Army. The company was established. श्री उत्तर पश्चिम पीर्तना र श्री सुदूरपश्चिम पीर्तनाको महिला सैनिक गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री बुद्ध कुमार। Division march past is led by Major Buddha Kumari Deve. Female soldiers from the Western Division and the Midwestern Division. March past is led by Major Sujitra Thapa. श्री पूर्वी पीर्तनाको महिला सैनिक गुल्म मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ महिला सैनिकहरूलाई विशेष फौज सम्बन्धी अपरेसनहरूमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न कार्य र भूमिकाहरूमा सहभागी गराउँदै आएको सन्दर्भमा अहिले श्री Marching in front of you, march past is led by Major Bhavana Kesi. नेपाली शान्ति सैनिक फौज प्रत्यक्ष रूपमा तैनात भइरहेको विभिन्न 8वटा देशहरूको झण्डा सहित मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री रिकेश केसी। March past by a company under contingents of peacekeeping missions of Nepali Army are deployed at present. March past is led by Major Rikesh K. Tribhuvan Army Club are now marching in front of you. The march past is led by Captain Sunita Maharjan. हुनेछ। श्री नम्बर 13 बाहिनी अड्डा आर्टिलरी सम्बन्धी हतियार तथा उपकरण सहित 13 brigade with artillery guns and howitzers.
श्री नम्बर 16 वाहिनी अड्डा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी हतियार तथा उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ। Number 16. श्री नम्बर 14 वाहिनी अड्डा विभिन्न कम्ब्याट इन्जिनियर्स उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ। श्री नम्बर 15 वाहिनी अड्डा विभिन्न सैनिक सञ्चार उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ। Number 15 Brigade with combat communication equipment. श्री नम्बर 17 वाहिनी अड्डा एपिसीहरू सहित अगाडि बढिरहेको छ। Number 17 Brigade with armored protected vehicles. स्थापना कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण सहित अगाडि बढिरहेको छ। Directorate of Peacekeeping Army in Nature Conservation. उद्धार कार्यमा आवश्यक पर्ने सामग्री सहित अगाडि बढिरहेको छ। उपस्थित महानुभावहरू जल यातायात लगायत नदीनाला ताल तलैयाहरूमा नेपाली सेनामा जल तथा नदीजन्य फौजको स्थापना गर्न लागि छ। The Directorate prepared in consonance with the guidelines of International Search and Rescue Advisory Group for deployment of medium level achieve absolute restraint in control of illegal activities via water routes and meet the security challenges in water transport. नम्बर 1 वाहिनी अड्डा कोभिड-19 रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको भूमानभावहरू कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापनमा महिला सैनिकहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको जानकारी गराउन Done by Nepali Army in response to the COVID pandemic being demonstrated now. Ladies and gentlemen, may I notify that significant number of female soldiers have also been actively participating in the dead body management of COVID-related. श्री भैरवनाथ गौड प्यारा कमान्डो, श्री सिंहनाथ गौड कमान्डो र श्री महावीर रेन्जर रेजिमेन्टको डाक टिम र स्पेयर टिम लगायतका टिम सहित Para Commando, Commando and Ranger Regiment. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सशस्त्र भेहिकल प्रदर्शनसँगै Director General of Defense Production and EME displaying improvised vehicles and workshop vans prepared by the School of Electrical and Mechanical Engineering. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we also present free विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा जिल्लामा अत्यन्तै प्रसिद्ध रहेको छ। यो नाच कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा रोग व्याधि नलागोस् र अन्न बाली राम्रो होस् भनेर किराँत जातिहरूले विशेष गरी उधौली उभौलीमा धुमधामसँग नाच्ने गर्दछन्। distinguished guests, ladies and gentlemen. Simultaneous with the free fall jump, we have a richness in forms of dance performances. We present the groups of 8 divisions of Nepali Army. The Eastern Division is presenting Sakela dance. It is specially famous among the Kirat community residing in the 9 districts to the east of Arun River. भइरहेको छ। विशेष गरी धनुषाको जनकपुर धाममा धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा अनुसार राम सीताको विवाह उत्सव मनाउने क्रममा यो Dance form reflects the culture and lifestyles of Mithila region of Nepal. Particularly, the dance is performed in Janakpur Dham, affluence and prosperity.
Ladies and gentlemen, the participants in the first stick of free fall jump are Taha carrying the flag of Para Training School, Sergeant Ramesh Chaudhary carrying Officer First Jeevan Nath Pokhrel carrying the flag of Eastern Division Headquarters, and Warrant Officer Dilip Bahadur Khatri carrying the flag of Mid Eastern Division Headquarters. The Mid Division is presenting Tamang Selo dance in front of the stage. It is a folk community residing in the mid region of our country. The dance is performed during different fairs, festives, Losar, Buddha Jayanti, with traditional को बहुल्यता भएको क्षेत्र तथा विशेष गरी बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा गाई जात्रा, बिस्केट जात्रा, इन्द्र जात्रा लगायत front of the stage. Illustrating the tradition, culture and lifestyle of Newar ethnic group, the dance form is famous among the Newari community Jatra and many other fairs and festives of Newar community. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द मध्यपश्चिम टनाको झण्डा सेनानी प्रकाश खड्का विशेष फौज बाहिनीको झण्डा सुबेदार रामचन्द्र पौडेल उत्तर पश्चिम पीर्तनाको झण्डा जमदार रुबेन पुटुवार सुदूरपश्चिम पीर्तनाको झण्डा र सुबेदार अर्जुन गौतम मध्य एयर बेसको झण्डा लिएर जमिनमा अवतरण मञ्चको अगाडि प्रदर्शन भइरहेको छ। कौरा नाच विशेष गरी लमजुङ तनहुँ गोर्खा कास्की लगायत पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका गुरुङ र मगर जातिले गुरुङ पोसाक घलेकमा सजिएर विभिन्न चाडपर्व तथा उत्सवहरूमा Is presenting Kaura dance in front of the stage. The dance form is indigenous to the Gandak region of Nepal and especially famous in Lamjung, Tanahu, Gurkha, Kaski, Baglung, Parvat, Palpa and Gulmi districts of Nepal. Peacock dance is one of the most famous cultural practice in the mid-western part of Nepal, especially practiced in Dang, Rukum. People using the feather of peacock in their attire and dance to the beats of Masuri, Madal and Chali. उत्तर पश्चिम पीर्तनाले तयार गरेको फुर्दुगा नाचको झाँकी यति बेला मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। परिवार आफन्तजन र साथीभाइ जम्मा भई एक आपसमा शुभकामना तथा माया साटासाट गर्दै मौलिक वेशभूषामा Presenting Hurdugwa dance. The dance form is a celebration of togetherness. Family members, relatives and friends come together dressed in their ancient traditional attires and perform Hurdugwa dance as a symbol of joy. विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जनवृन्द अब खोज इलाकामा फँसेका व्यक्तिहरूलाई गरिने विशेष उद्धारको प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। यस विशेष उद्धारका पाइलट Will be conducted on the replica of a mountain range representing a remote incident site on the southern eastern part of the ground. जुट पनि लाङटाङको हिम पहिरोमा पुरिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको उद्धार गर्न यस टिम सफल भएको थियो। यस टिमले विगतका दिनहरूमा समेत आफ्नो उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। यस क्रममा 2073 सालमा धादिङ उद्धार, 2075 साल फागुनमा ताप्लेजुङ पाथिभरामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाको उद्धार तथा 2076 सालमा कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिम सफलतापूर्वक निकालेको थियो। The rescue team has rescued over 1,000 people, including highly challenging operations in Langtang during the 2072 Gorkha earthquake. DART team has been conducting various rescue operations successfully by exploiting its training and capabilities, like the Thading Rigao rescue operation in 2073, where a group of victims stranded in the remote village due to a massive landslide were rescued in similar manner to what you are witnessing here. The team has also, in 2075, which had the then tourist response operation in Annapurna Mountains last year, where the remains of 4 Korean citizens and 2 Nepali citizens were भौगोलिक बनावट तथा अति विकट खोज इलाकाहरूमा फँसेका व्यक्ति तथा घाइतेहरूको उद्धार गर्न डार्ट टिमले यस्ता विशेष किसिमका
टेक्निकल रेस्क्यु अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अपरेसनमा उद्धारकर्मीहरू हेलिकप्टर मार्फत घटनास्थलमा पुगी डोरी र बास्केटको सहायतामा विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, यस प्रकारको रेस्क्यु अपरेसन अति विकट इलाका र प्रतिकूल मौसम तथा environments. यस उद्धारमा खटिएका डार्ट टिमले युद्धको समयमा कम्ब्याट सर्च एन्ड रेस्क्युको भूमिका निर्वाह गर्दछ। The role of the DART team is combat search and rescue. पनि लडाईँमा जानु अघि सैनिकहरूमा आत्मविश्वास बढाउन र हतियारसँग अभ्यस्त बनाउनको लागि Distinct symbol of national pride, valor in battles and personal bravery, making it our national weapon. Kukuri demonstration is taking place in the left part of the ground. Ladies and gentlemen, Aikido is a unique technique of Japanese martial arts that upskills an art of self-defense, confidence in oneself and their weapon. It aims to enable soldiers and shows a series of physical exercise by which complete facility with the weapon can be achieved. धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्वहरू विशेषतः विजय दशमी History, culture, the art of dance and military. Our next performance is Saraya dance. According to the ancient history, formed in Vijaya Dasami till Kojagrat Purnima. Today, the dance is performed in विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, एकताभित्र निहित एकता र सम्भावित विकासको पक्षलाई उजागर गर्दछ। भिज्दै नेपाली रङमा रङ्गिँदै सुसंस्कृत राष्ट्र
बाटो हामी जय जय जननी माता नेपाल विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सजनवृन्द नेपाली सैनिक ब्यान्डबाट कला
1801 till 1872 BS, and the Introduction to Historic book, The History of Unification of Nepal 1801 till 1870 to Binod Thapa. The book is an outcome of a historical documentation keeping initiative under the Unification Trail. Prakash Khadka. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with this we have now come to the end of Mahashivaratri and Army Day Ceremony 2077. Gratitude to all our distinguished guests for your gracious presence here today. Thank you.